Ano bag nga oras tayo apo patpatgek nga kailan to sa matyo. Dati manin ti Mayor yung makitungtong kanya-kanyayo. Iti muna nga topiko tayo. Datoy nalabit nadamag yon. Ulitik laing iwaragawag nga lifted din ti Licorban. Babaen iti Executive Order number 21. Nga impaulog ni Apo Gobernador Rodito Albano ket awanin iti Licorban. Nupay kasta adda dagiti restrictions na. Hanga porke awanin ti Licorban ket inom ditan inom toy konforme latta ti pag-inumanen. Wen mabalin ti gumatang ti arakin tatta. Ngem inumem ijay unig ti balay mo. May parit pailaing iti uminom iti public place o public places. Matiliw kay matlaeng, mamulta. Katla lalo nga may parit ti mabartek aggulo no garamit ti krimen agkaroon kay pa iti criminal case. May kadua po datoy madamatatang aramidin ti LGU. Babaen iti Department of Agriculture. Datoy panakaibunong iti bini nga pagay, rice seedlings. Tatang pinag-aapit ket medyo dawasit swerte tayo dajay ni request tayo ijay nga to ijay Department of Agriculture ket ngani inted amin kinapudno na dasimangpet nga 10,360 nga sako iti bini nga inbreed 20 kilograms datoy ket dapay simangpet nga hybrid 3,000 bags 9 kilogram iti maysa nga sako. Datoy apo ket no tutosem mapan nga 7,000 nga hektarya iti may kana. Ket kwen-kwenta ay amin siguro nga manalon ket may kan iti libre nga bine. Tano man pa'y nasurok nga 8,350 iti mataltalon dagiti daduma ket 10 hektarya met ti dagada wenno inem 7-8 enggana ti 3 hektarya laeng iti maalada. Datoy inbreed ket tunggal hektarya ket may kan iti 2 nga sako nga inbreed seeds nga tigi 20 kilos. Uray 10 nga hektarya ti dagam agpatingga ka lang iti 3. Isu nga iti maalam inem nga sako. Ijay hybrid ti tunggal hektarya ket mabalin nga may kanti 2 matlaeng nga sa 9 kilos. Ngem agpatingga iti 2 nga hektarya matlaeng. Isu nga no 5 hektarya ti dagam, 3 hektarya mulam ti inbreed, 6 nga sako nga bini. Dijay 2 nga hektarya ag hybrid ka 4 nga sako nga tagi 9 kilos. Ngem dito yapo ket agtitinulong tayo. Tati pagbasbasaran ti DA iti kikanna iti libre nga bini. Patinto datay libre nga urea. Ket jay listaan da nga awagan dati RSBSA wenno Registry System for Basic Sector in Agriculture. Kahit na nga sawen, awan nagan mo jay, initially, saan ka nga kasali? Ngem apay awan tinagan mo. Lumanalong kamay. Mabalin siguro nga naliktapang ka hanggang nakapagpalista. Idi agilis-listada. Nupay kasta tatta, titinulong tayo tapno, dalusan ni listaan. Nato yung RSBSA. Sa makiti nga niluloko, ti kargana data nga RSBSA. Ngam daanin. Iso nga i-update tayo. Tamabalin, lagi dyan nakalista dyan. Ket awandan, at dati na tayo, at dati nagabroden. Uno dyan daganan,
inaramid nan nga residential area. Pagbabalayan, natural, sa anin nga kasali, may kat da jay. Amok nga ado, dagiti manalon nga, agbuybuya lata, no madamati pa nagibunong iti libre nga bini, kadagiti napalpalabas nga tawtawin. Itata, ures ang kayo nakalista, mabalinpay, iti agpalista. Into no mapang kami tabarbarangay yo. Ijay, ora mismo, palista kayo, kadagiti personnel ti DA. Duwa nga barangay, tinalpasen, Sinamar Norte, ken Villamagat. Ito no bigat, Sinamar Sur, agsasarno daytan. Ipadamag yung basit, kadagiti ipada nga manalon, nga umayda, ure pa'y kaspagarigan, hanga nakalista, tinagan mo, ijay RSBSA. Kat ijay ngal daw, ilistamin to, ilistan to, ni Mao, itinagan nyo, i-enroll na kayo. Nga numampayhan nyo maala, di jay libre nga bini, kada jay nga kanito, kat mabalidate data, kat nalabit, makakamat kayo nga may kan, iti libre nga bini na, ken no kaspagarigan saan, at least adda kayo ito ilistahan ti RSBSA yan, tadagita ito sumaruno nga ayuda, kasali kayo, niso nga importante, agpalista kayo, apo. Anya, dagiti requirements, tapno, makaala kayo ti libre nga bini, kin libre nga buno. Ngaming kalpasan dato libre nga bini, sumaruno di jay buy one take one nga yorya. Nga no, may sa hektarya iti dagam, mataltalunan, ket buy two, take two. Mabaling ka makaala ti upata nga kaban nga yorya, duwalaeng iti bayadam. Ngem ket di dagi manin nakalista iti RSBSA. Iti may kan, iso nga agpalista kayo. Anya iti masapol nga itugot yo, into nagpalista kayo. Kinure, dagito yung nakalistan. Masapol, sakbay nga maalayo, di jay libre nga bini, ipakita yo, iti Xerox copy, ti titulo. Wano saan, tax declaration. Di jay apo. Tata, no nga sika, iti akin nagan, dahi tataltalunan, nagan ni lolong mo, ano dagiti ninunom, hampay nga nayak akar, ngim sikan, iti taltalon, apo ko na ka, ano nyeta, kabagyan na ka, dahi original nga aking kuka, mga lakat ti certification kini kapitan, nga sika iti actual tiller, dayta nga daga. Ngam, no si bibiyag pa iti akin daga, sika laing timang taltalon, masapol, mga lakamat, iti authorization, kadajay akin daga. Ngay kan na kati authority, nga mga withdraw, dijay bin-a, total, sika iti agtaltalon. Tanututusin dati apo, iti papanan, wano tultulungan ti gobyerno, kadijay daga. Saan nga dijay tao? So no, at iti akin daga, sika ti agtaltalon, narigat mo't nga sa baliti, kukuha di jay kinagan, sa balipay di jay taltalon, doble. Ti papananata, ijay daga. Tapno di jay daga, umapit ti ado. Ulitin minto dato nga, binsa-binsa, to na da kami ta barangayo. Ngam kada kayo nga agdingdingag, mabalinan nga isagana yo, di Xerox copy, ti titulo. Bueno saan, kunakon, tax declaration. Mga lakay tumotin ti ID, conforming ID. Kat no, awan ti ID yo, mga lakay ti 2x2 nga litrato. Ito no may kami dita, agpatulong tayo kadagiti barangay officials, kin di jay opisyales iti Farmers Association. Ta amin nga barangay tata ito sa Matyo ket addan iti na-organize nga Farmers Association, the Presidente, the Vice President, etc. Ket adapay yung kiti Federation of Farmers Association iti sa Matyo. Dagitoy iti katulungan ti Department of Agriculture nga agibunong datoy libre nga abono. Dadya urea tayo 14,860 bags. Ti mabayadan lang ta 7,000 ta libre dijay buy one take one nga road, wano buy two take two.
Kagiddan dato ng imunapay kit din, dato distribution ti vegetable seeds might. Kat naiti din kadagita kapitanes, kat pati pa'y dagijay chairman ti RIC, hingayo dumawat no dapay. No awanin, bagayod ti mau, ta duda po ti nagpahabol nga agdundunar iti vegetable seeds. Kasla iti Good Samaritan, nagdonar manin ni iti vegetable seeds ni Dr. Rafael Gamiao, ni Arnel Santiago, ni Michael Sepra, nagidonar da iti bukbukel kat dadapay dito available no naibusanen ni Kapitan wenno ni Apo Chairman ti wenno Presidente iti RIC. Nakasaganan iti third wave, iti relief operation tayo. No malagip yo, damoy de, damay kadua, relief dato ya, sa bali de jay 5,500 kada 5,000 amelioration di jay or jay 3,000 worth of goods parte ti 5,500 di jay dato yung relief ti food pack atay may kanam amin baknang wano pobre uray pay dayo uray pay nga taga sa matyo na lockdown ditoy may kan datoy ti food pack ket irugi tayo into no bigat iti distribution datoy nga third wave relief operation iti LGU. Kati kargana dayta 3 kilon sa lang nga bagas nga madadati ken goods na ken na dumadumapay ko kabisado amin. May kan amin nga pamilya dayta. Ure pay duwa nga pamilya kay tamay sa nga balay, 3 nga pamilya kay tamay sa nga balay, 3 nga supot mo. Wano 5 nga supot mo ti maawat yo no 5 nga pamilya kayo nga giyan iti may siya nga household. Kasi di dati, ibalay-balay apo, dagitoy opisyalis ti barangay. Kat agikabil kay tulayang iti tugaw, ita sango iti balayo. Basta magano da papirmanda, paki pirmayo basit. Tatapo, Mayo 19 tatan, manungal daw langinan malpas datoy GCQ nga level iti quarantine tayo. Kalpasan ti Mayo 31 di tayo mo no nya no ma-extend manin datoy GCQ wenno agbalin nga mas istrikto agsubli jay ECQ. Depende apo iti disiplina tayo kin depende no adawang gasat na nga positive ito'y San Mateo. Ngam no, kasi na po Diyos, awan tiyag positive, ta negatibo lata, malpas ti Mayo, Hunyo, sa bali nga level data. Medyo paluwag ng paluwag. Ngam uray pay, awanin ton, ti makungkuna nga ECQ, GCQ, MECQ, ano nyaman ta, nga quarantine level, addan tulat ta arami din tayo nga parte iti minimum safety health standard ngagbalin nga parte iti biag tayo uray awanen ti quarantine uray Hunyo, Hulyo, Agosto arami din tayo tulat ta datoy parte ti makungkuna nga new normal una iti amin datoy panagisuot iti face mask ngagbalinin nga parte iti new normal idi sakbay iti COVID no ag face mask ka kaskalab normal magada da TV na dayta. Ngayon tatta ket dato yun ti normal. Aming nga tao rumbay nga naka face mask no rumuar di unik ti balay. Ket ti awan ti face mask na isu iti abnormal. Abnormal lang aro din no matiliw mamulta pay. Magan kabayag aya nga agbaling nga parte ti biag tay datoy. Agpatingga into no at dati madiskubre nga agas iti coronavirus. Kahit nga sawen ingana awan ti antidote, ingana awan ti vaccine nga mangkontra iti coronavirus kang kanayon latta nga kasali ti biag tayon iti face mask, social distancing, ken sanitation wenno panagdaldalos iti bagi ken ruar ken unig ti balay tayo.
Lalo dato'y social distancing. Ure ang tiyan nati ayan tayo. Ure ang tiyan nati anyaman tayo aramidin tayo. Ure construction worker ka. Bayat kang trabaho ka, masapol nga dato'y face mask. May sapay nga palagip gagayem kahit dato'y panaganaan tayo ito ASF, bueno, African swine fever, nga sakit ti baboy. Nga no, kimpit dato'y ti baboy, di jay baboy sigurado nga matay. Kahit nakalaristumot lang agwaras. Babayan ti panaganaan tayo, mabulugan iti swerte, king kangrunana, asin ni Apo Diyos. Ingana ka dagitoy nga kanito, kitawampay ti ASF ditoy San Mateo. Dado mga ili, daksang gasat, tanak kasirit ti ASF kanyada. So nga swerte tayo ti San Mateo tawampay, kinadadamat ili, nga nawampay ti ASF. Iso nga ituloy tayo kadi, iti panagananad, kailyan, nang nangruna, dagitoy agtartarakin ti baboy. Kanahin nga agdaldalos, kanahin nga agdisinfect, iti pigiri tayo. Ken mapagmatsyag tayo. Ingga natatakit, may parit iti baboy, nga gapot sa baliili nga sumrik ito sa matyo. Iso nga no, Adam, amon nyo, ipulong nyo kadi. Ipulong nyo kanyak, ipulong nyo kini Mr. Kamba. Ingga natata, saan nga mabalin? Iti agparti iti baboy. Sa mo ipauraga. Sa nga mabalin, ngagparti ti baboy, nga awan ti hanga na-inspect ti taga-DA data nga baboy, nga saan nga na-isyuan iti health certificate. Ijay laeng slaughterhouse tayo, ti mabaling nga pagpartyan. Kat adamulta apo. Kat kayo nga makaamo, kadagiti medyo pasaway, nga kailan tayo, nga agparti dalatatan, igid-igid, wano dya balayda, ipulong nyo kanya, wano kiniapo kamba, tamatiliw na kita, mamulta dapay. Agtitinulong tayo apo, nagpintas ngamin no, nga makasirit ti ASF ditoy. Sa matsulaeng kat tuloy-tuloy ti panagtarakin na, dagijay ngamin, dagita ili ngamin nga masirit ti ASF, handa mabalin nga agtarakin nga sigod iti baboy. Sa danto lang mabalin nga agtarakin manin kalpasan ti 6 wenno 7 nga bulan. Ngam datayo tuloy-tuloy basta saan nga makasirit ti ASF. Ngam no nakasirit ti ASF ay nalpas. May tulad tayo ti dadto mga ili nga saan nga basta-basta makapagtarakin uli. Pangasiyo apo. Ay wen, dato'y programa tayo gayam iti dato'y Operation Sundo. Kadagiti kailan tayo nga ada dyan Manila pa lang nga po ta Santa Yumot kaya. Iti daduma mga paset ti Pilipinas, kasla Bagyo, kin daduma pay, ada programa ti provincial government dita. Kontakin nyo lang dyan numero da, i-search nyo dyan Facebooken, dyan Isabela Province kunana, ada dyan ti detalye no kasano ti pamayan, tapno masundo, nagiti ka kabagyan nyo, kapamilyayo, nga da iti sa bali nga lugar. Ngem datayo, kat Manila laing ti kaya tayo, ta kinapudno na, dahi ta kat binulod ko laing, nga bus, kini po Mayor Tontonwi iti Kabatuan, courtesy of Tontonwi datoy, nga Uplan Sundo tayo. Katinto no May 24, usarin tayo ito, di jay bus ti Kabatuan, tapno agsundo tayo ti tao, wano kailan tayo di Manila, umakar na di Manila, alas 8 ti rabi, agpa-awid na dito sa Matyo, danto manin sumaruno into no June 9, dati May 24, kat napuno na po, awanin, ta hantay mat mabaling apikpikan di bus, ta ure di unit ti bus, kat ma-observar ti makungkunang social distancing. Sumarunon ton, dagaya duma, tawagan da kung text kayo laing kanyak, tayo schedule ko, kin ipalista, dagi jay makwalify, tadada mo laing surutin nga protocol ditoy.
Masasakbay makawid, ada ti health clearance na, ada ID na, kin mai-quarantine to man dituyin. Kit kadwan na, nagigay, agibaga nga sali ako kunada, kit into no mamonda, ay yan lang arudin kunada. Urahin da lang kanon nga lumuwag iti biyahe, when into no addan, iti mass public transportation. Okay, kamaudyanan na, kit agundawayak manen ti agyaman kadagiti nagdonar ngam sakbay data kahit kung ipakamo nga iti danom iti irigasyon kahit mangrugin to no June 8. So no June 8 mabalinan nga agpadanuman tapno i-prepare tayo manen titaltalon tayo nampay nga naapit dagita nga balatong ay kiti apitin yon ta agayos ton ti danom mangrugay into no June 8. Ket kas nakunak pagyamanan tayo man, nagito'y kakailyan tayo manin, nga nagdonar manin, ti kwarta in kind. May katalong batch dato yun, iti donors. Kas laki ni Apo, nagijay mo na nang kumabasa na po, tatidag una yun. Nagito'y tinaudi ni Doming and LC Ancheta, nagdonar iti 2,500. Ni Henson Ancheta, 2,500. Ni Alexander and Shelly Pagbilao, 2,500. Ni Raiby and LB Richard, Amerikano, nagdonar iti 2,500. Ni Catherine Auto Supply, nagdonar iti 5,000. Ni Apo Romeo Palafox Jr., nagdonar iti 1,000. Dato'y Iblan Junior College, batch 73. Batch ko data. Duwati batch ko ta Iblan Batch 73 original nga naggraduarak ti 74. Ngam dato'y batch ko ti 73 ket nagdonar da iti 135,000 pesos palubusan dakman nga inagana kita. Ket imo na dito'y apo ket ni Apo Donya Aurora Aguinaldo Agraan iti Estrella. Kadwa na siyempre ni lakay na ni Engineer Pastor Greg Agraan, 75,000. Ni abroad dato'y Dubai. Ni Sinaida Muling Tapang, 2,000. Abroad mo't lang. Ni Madam Lulu Taganas, Kinlan, 5,000. Ni Milagrita Domingo, 3,000. Grupo'y Jai California dato'y. Kerop niya, ni Pastora, Edna Ramos, Andres, ni Milbar de Lustrinos, 10,000. Sinaida Wow, 5,400. Dato'y ni Demetrio Manibog, 5,000. Ni Gorgonia Gabriel, 4,000. Ni Gregorio Baliroso, 2,000. Ni Leticia Ancheta Robinos, 2,000. Ni Madam Mirna Perez Rasalan, 2,000. Ni Libita de Lustrinos Kamat, 1,000. Ni Marilyn Juan, 1,000. Ni Pare Victor Santos, 1,000. Ni Virginia de Guzman Ulimon, 1,000. Ni Marieta Gonzales Barayuga, 1,000. Ni Apo Engineer Augustus Cruz, 2,600. Ni Apo Eduardo Lucas, 1,000. Ni Lolita Passion Blas, 500. Ni Delia Valdez Almirol, 5,000. Ken dato'y numutibiyang kaputa kabats ko ida nang tidak matiti 10,000 so nga 135,000. Adadapay anonymous talo. Di da kayat nga ibagay tinaganda. Tagi 10,000 da. Toy, asidig lang toy, siyempre taga sa matyo da toy. Ngayon sa mo ibagbagan tinagan mi mayor ko na da. Ti importante kahit
makatulong kami kadagiti kailyan tayo nga taga San Mateo. Ni Apo Dr. Abes Ramones, kini Dani Ramones, sa nga pulong aribo, di total na 191,000 pesos. Kat kastamot nga dada iti nagipahabol iti in kind, Gadis Bake Shop, tatatasango ng tidmanan ti sa nga pulong nga karton nga cake, wine, intida ito'y kadagito'y frontliner. Niya po Congressman Ian D. nagipasaro naman iti 56 nga karton nga manok kinupat nga container ti alcohol at manok kat na ibunong kadagiti tanod ken dagitoy frontliner. Ni Apo Dr. Abraham Flores, additional naman datoy sa nga pulo nga sako nga tagi 50 kilos nga bagas. Agyaman kami una Apo, kada kayo nga naindaklan ti panagpuspuso na, lalalo dagitoy kanayon nga donar. Kasali dagitoy donasyon yon, datoy third wave nga mairugi into no bigat. Kaya kasana po, sapay kumata, bindisyonan na tayo ni Apo nga na marswa kanya tayo.